Ayan, good afternoon. Ayan, work finish. Nagsuprita ako ng salmon. Ayan, retaso lang yan. Mga retaso. At si samyak gengorai katsita no. Nani mo irinai de. そしてね、これね、片栗か小麦粉か入れて、あまりフライすぎは良くないから冷凍するナタはね、硬いナタだから、もう歯はダメナタだからね。だから今日これできた。See? 出来上がり。Ayan. 出来上がりなsiya。トメイトとオニオンのサラダと一緒食べるおいしいですよ。いかがですか？サルモン。おつまみもできるし、おかずもできるし、もしトマトの味と美味しいですよ。これの豆腐、フェミナン豆腐、普通やっててトマトと玉ねぎとジンジャーと一緒は美味しいです。いかがですか？美味しいサルモンで食べる。ありがとうございます。今 BS King は Uber で入ってる。でも自分 if you want to order and take take out, okay, you call me and then you pick up, okay. Philippine food, just telephone on me 09085032573. Ayan po ang aking telepono. Pwede na kayong tumorder ng anong gusto nyong Philippine ulam. Ayan po, sinigang, nilagang baka, sinigang na baka, sinigang na baboy, adobo, manok. Iba-ibang klase ng ng ulam ng Pilipinas. 570 lang po. Ayan, ng penerito. Peneritong isda with tomato and tamaningi oishi desu.